بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ala ko adamadenw ma a ye jija ka siran yawman dunga saranye la tajiri sarati kɛ namusun ni gundo tɛ se ka ɲɔtiri kɛ an namusin ka bɔ ni gundo wɛrɛ kan shay'an fenfena wala yuqbalu filali yɛrɛ tɛna taa kɛ minha ni gundo boro a dulon kuma bɔl fena wala tanfa'uha nafatna ke ni gondola shafa'atun surnanduna wala hum onikum makala rajodun yunsaruna ko be deme ni ma deme ni ala fe ka bo tiyen ko ya ala kan ke ala mo way ala ko anga sira man yasine bani israila ko me wo be taraka an ladi ya bani israila ay ala kan neman plasinga ala kira kan manto a cesi nema min dira mamaji bani israila ko made ni olu be kunalala o ka nema barabaliala aw siramu ta kunalali fanga ka boni bani israila ka utai otmana ko anga cesi anga qur'ana nema siramu ya nema anga blasinga anga bara chugula amisi kana zarati ala bena yini kama wala innahu la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalu fuitna toy ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم قرآن الدنيا نعيم داي نعم بامبري اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي سلام يادو دورته وتمنى على كلا أمبما هري كابونا دايرة كداما أنا باركة أي نعم من داما أنا بلاسينغا وكما فولي بني إسرائيل كوي وأفسر نبلا جلي سلامو موما أوبو wataku utmana aisra yawman dunya udoi bani israel ka utuzu me ka nyese sramu ma wataku kwa nganche sranga sra yawman dunya ra kote dunga sara ko don gelo kote wataku jaza a yawmin dote ka sra dunya ne duntew femi mena ke duin kono sra be ke wode dote yawman ye we zamanu ne me femi me kera wati kono na kuma be wode ka wataku kwa nganche sranga sra laharanye ay kija kasra lahara sara angasra parce kuma yimbe wureka wataku yawmal kwa ngasra lahara saranye la tajzi nafsun ko sabi lahara mun ko sangasra ye parce la tajzi nafsun an nafsi ni kun do te se ka fendo nyoti ka ba ni kunyo ndo ka kani boro mala mo shika ifani ba ka fo kun fatunye waliyo kana doge do fiu voilà otmana ala kira ira ko adi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko fatima iji ya ka to gadu shari'a ala ka be kilifiyali ma mo wado to don wado kubo ebe se ka dudulla horomana boya ni jolale tuma be meto go misara ko si ngo ote peinture ke fonyoka ko wole be soroi voilà peinture anilo a peinture wo a be soroka kaka mais ni ko te ka bandron abana de utmana kira ka surnando bi makonye waya soro ni doge doede no te ala yara ba ko kira ma yoro do wazani wa man khalaqtu ko intervention te makonye yoro gora yafo wa iza qara'ta alquran ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban ala ko kira hanni wajuru ke koma kana dan qur'an kana ma kala nale ala min yale ala juya kasari kallo ala juya li dana ani le kira kuma no fa ale ala bena duini olu ka olu che ya karankante du duskuna ala be ba
wala wa iza qara'ta alquran kira ni qur'an kala ni danga diuye mun ko tato ala tala ko lu tayo yere ka bala buru nya be dum sababu la ko kan man no sababu yo bana sababu ema kira hanni le ni ka kira ya ni ga ko je ala la ni kuma na wudu fe iza qara'ta alquran ja'alna qala ala rabbina intervention de kaddo ini nunu ce ka kuma kan isoma ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban masur it utisse ki ka fota infam wa amé de ka fasal ka shaya wa ya qura ira hakikai ani ye qur'an kalan juuti sima wa ya mana sanawiya dole kenema no ta mana awwaliya ira dimati anni kelam mo nyumaye ni mo don no tanke no mato ala tala ala yere be jo mo nyuma ni mo jugu je pour que mo nyuma la horma foi kana se mo jugu ma hani geradi utma mo nyuma ka mo nyuma ya ikaddo sura na fala wa ya sura ni yere mo nyuma ya sura do tamale kuni sura ko be sura bu ya ka sura sura bo sababu tamale wala ni corona kala ya bisima na ya sura ni corona kala bisima sababu ni yo tama ka bo jien corona na kala ni ko fa bisima le tekisi ki burmala ko bena dote wona je o kika na furu pesaraka fuyi ita soro mu ya saraka o luba saraka le baraji so mais saraka e mi zero parce que ma do asababu dafa ma ni mi sababu ni no be se ma ni ma mi sababu ni ro banade mala sonya buruma ala ko wataku yawmal kwa islam ko so islam la hala saranya parce que la tajizi nafsun ni kundo te se ka nyoti ke an nafsin ka ba ni bunyo ndo ka shay'an finfina bebi ray wala yuqbal utma ni ko meteo don to wala mo ka nga sero dunya de mo wadna mo wara man gben domi bi ko yere mo ka nga sero dunya wala yuqbal ala ko mlanitina kede minha ni gun shiboro adlun mabol fina sura fenti ko be fendo diki yere kahora na o don to abana de ni bi kahora jin kora ni te yawmun lahara ko ni abana yawmu to mbe na ni kuma bol fuiti se ka diki kishi jin kora ni fada do seri dron na fune fada de sera seri fada do ke dron ko bi kuma bo ni bangi ba buye do abi kuma bo ni ko ni kuma bo ni jin kora ya jan lahara ka se abi se gamla mais lahara selen ko fe ko rebe na kuma bol fendo ji ala ma puti ga kishi sundo yoro de lahara yo mais sunbe sigi kuma bo ji kono ya lahara mais sunde sigi kuma bo lahara ni sundo ji kono ya bi kuma bo lahara mais lahara ko be sundo ki kuma bo na lahara o tike lahara te sundo yoro e se yoro te saraka bo yoro ere te chien fo yoro ere te ka ko ni chien fo ko abi ma ko nye o dora chien fo te funye ma itumbo ko te be chien fo fo na forte fuji wotuma me ni chien fo die ko na la arabi makunye me la ara chien fo di zero voilà wotuma la ara kuma boli côté o yoro la kwa die de bi kuma bol la ara die de la ya wol kuma ko la tan sa nasibaka min ad-dunya ikan ni yoro mi ni be no ta kuma bona la ara kala ta ka to die ko ya mara sunela wala yuqbal minha adlun kuma bol fite ha ibe bona yani wala tanfa'uha otma ni kun fanaten nafa denkelen soro shafa'atun sunan dundula yani wala tanfa'uha nafateke ni guna shafa'atun sunan dunda la harajo sunan dun denkere abe nakira adlun nakira shafa'atu nakira nafsu nakira la tajzi nafsun kwa ni gune tei ni burma dal mi ka kira le ka inya woro ya ni borwala mi fa ka waliya le kay nyaworo ya ala ko nafu son ni gunden kele at se ka ikma bolara jodo ni ya mi idona mi la woro mana do ya sababu tama dien ni ko ya adlo yere farabeti akuma bol fen den kele a hejite a sunte a sirite a bangi babuyete la hala ko beke foni ya nyini dien ko ya ni ya tama jien ko na biso kuma wala ni te ko bita nyira wala ko bana da bana ni abo nyaka wala tan fa wa shafa'atun asurnan dun dingirinte mo ko siga intervention ti mago nyala ka so surnan dun na ka bi na mo wonya qur'an ya wala tan fa wa shafa'atu shafi'i ko surnan dun bo ka surnan dun na do nafa
mais jounu mais sonandumbo ka sonandum na do nafa mais atna do le nafa sonandumbo yara fana ka sha tanfa'uhum shafa'atu shafi'in jamulo ze sonandumbo bo dine be e bi o bena sonandum ke fana bo dine fana yi mais ala ko abe mi ma ko nyewlu be mu ya sababu tamba ka bi jien kono mi ma sababu tamba ka wajien kono ya wol kon tewo wol ko ma ko asonandum dinkele la tanfa'uha shafa'atun sonandum dinkele atuna ma ko nyeke olula parce que o ma sala tamba ka bi jien kono wala ko mo yera ma ke yun so no ko be debe mala so yera c'est-à-dire kana mi ko na gwala la ko abugo bina fo ko vraiment na ma wuri ga che deme sa on kontu de fe ka hele kai mais kuma wusula ko ilo anga mburu ni nyoma ka botora ko ba tuma do mo te hele kiye mais na nyamina o be laban finate kami buruma deme ki botora ko ala ko wala yuso o nyabi mumu to la jana ma kono me fo ta to kana no o tuna hele kiye mimi do arjina kono jana ma yere tore o tuna nyon kabika wala hum yuso hele tuna jima tore ati nyon kabika amoti utma yere nyinde be alaka lahara jana ka sababu tama ba mai jien kono ya jan lahara ka se ala ko nuwa wa iz ala ko kirama ko fo mo yetuni utma na bani israka o tawara da o jole kabi bakara na damale kwanga ni wara data ausra mon ka ya son hakilila note bani israka ko le nanu ahiba ulai wa abna'u wa ahiba ko le alam ka kan ba ala ausra mon ko ni ma ka uye au ne kureshi ka uye au ne isra mo uye kan ga ala mi ba bani israka ya aka mege ko la tajid nafsi au isra mo itara de la tajid nafsi be ko ma yere mal be au ne o ti bani israka ta kuma la bana ko isra mo ko yere la dinoye o bani ko fe abena ala bena misada do dama na bela ibrahim ka alayhi salam anga waradata no ye jugo nasra bedola na bela ibrahim kala jugo tigi dai parce que abena kuma sharia kiti shama ne bena nasisa ni kuma yiko fa ya kuma fokata de hiju ni fe kata kuma shama ne sharia bonaula kuma jugo mi kan ka dafa ka so ka dina ira bara abena na no tigi no na bela ibrahim ye kwa ngo labato la dina ira bara sa ro wasa wa iz mu'mina min ko forika mo ye lahara nyini chogola iz ko forika tumana min ibtala ibrahima tumana min la jarabi kala ibrahima nabra ibrahim na rabbu wa ti ala ta'ala bo wala ati ala ta'ala ya allah jara bi kalimatin ni kuma kando ye fa atammahunna nabra ibrahim ye kuma kan nun dafa awa warama ala ye kuma kan nun dafa to be ko sa flabe qala ala ta'ala ye kanto nabila ibrahim kuma kan da falen ko fe inni qali ala ja'iluka ayere nabila ibrahim alayhi salam ke baye linnasi adaba duye adaba dembe jiye kono imaman ki ko kan nyamaye o kan ki labato ka tubi ko ki flen na buru bedola tasra bedola ikero kan nyamaye qala nabila ibrahim yi kanto alama wa min zuriyati qala bani ni ala ta'ala fe akake ni nyamaya ni akoke ka bwale ka bonson fanala o idwa uye mo ni herekere ki jabi ko mo fanala wa min zuriyati ko mani ni ala fe alaika ke nga zuriya ula qala ala ko nabila ibrahim ma ko ciedo nani nyamaya kan la yanalu ahadi ale ala ta'ala ka la yukan no nyamaya dile awa wala yukan وتسر لكالظالمين يركضون لولا لذلك لا يمكن تدي يركضون لولا قال لا يمكن تسر لكال يركضون لولا هذا تسك سي علوم تاسو ايوا نيكلا على سوسو بغاي كوني بارا سولا سا على كو موقت بيكو وبانادي كافرو يره مونكو على يرتي وبنا لبان dien na ta tola obe ba mo mi kala tonyo kala yi wai ka fogo sirama ya ko teya parce adaba din ya yere lasari kan mani labata otman hanni tala fe juguma kala son ka bere ni o yi mo ya ta chugo kala su wa izibtala ibrahim rabbuhu ala ta'ala ko ayi na ibrahim lajira wala jira bi kaun akala ni ibtila'u imtihan wala ibtila imtihan examen
ala ye nabila Ibrahim examiner awa mais examen min kɛra ni gɛlɛman ye parce que examen dɔ bɛ kɛ ni nɔgɔya ye par exemple ka nafolo d'i ma ou bien ka kɛnɛya dɔ d'i ma ka ko dɔ hɛrɛ k'i ye mais examen dɔ bɛ kɛ ni tɔɔrɔya de ye ka tɔɔrɔya dɔ boli kan examen bɛɛ kɛ kun a ka kɛ ɲuman de dilen ma o a ka kɛ juguman de dilen ma o a bɛɛ kɛ kun pour que min bi kɔnɔna dogolen don maaw t'a dɔnna o ka bɔ kɛnɛma ne ko n b'a dɔn e ko i b'a dɔn awɔ dɔnniya in dogolen de bɛ anw bɛɛ kɔnɔ ko dɔ bɛ ne ni e kɔnɔ mɔgɔw t'a yela ala bɛ examen bori la ni an sera ka examen nin gagner min b'an kɔnɔ min b'a lɔn yɛrɛ yɛrɛ o bɛ bɔ kɛnɛma sisan ni question posée la min y'a jaabi a bɛ lɔn k'a fɔ ko jaa nin k'a dɔn n'o tɛ an bɛɛ k'a fɔ k'an k'a dɔn k'ala sɔrɔ o tuma na fɛn dɔ bɛ kiraw kɔnɔ ala kow la mɔgɔw t'a dɔn ala m'o suwaji tɛ k'o bila ɲɛfɛ dɛ limaniya baden dɔ de b'o dusukun na sababu ni muɲu na ni kotoɲɔgɔn ta la ni ɲumanya kɛ la mɔgɔw t'a dɔn ala bɛ lajarabi dɔ bori o kan gɛrɛya bonda o la la pour que o yɔrɔnin nin ka bɔ kɛnɛma sisan kuma la suɲɛ bolo n'a fɔra ko kira bɛ muɲu ni kɔngɔ tun ma kira mun na kosɛbɛ kɛ mɔgɔw tun t'a ka muɲu o tuma na o n'a ɲɔgɔnna ko n'a fɔra ko mɔgɔ bɛ ɲugu diɲɛ na ka taa sɔrɔ fɛn t'i bolo i ka ɲuguna tɛ bɔ o fo fɛn ka d'i ma et puis i sɔrɔla ka yafa diɲɛ kɔnɔ ka fɛn t'i bolo nka a bɛ lɔn n'o tɛ hali ni i tun tɛna kɛ a fɛ mais a tun t'i bolo mɔgɔ t'a ye o tuma lajarabi bɛ kɛ de min dogolen bɛ kɔnɔna k'o labɔ o tuma o lajarabi ninnu ala k'o bɛ kɛlima ten ko a kɛra ni kumakan dɔw ye hakika yɛrɛ la kumakan tɛ nɛn kan kɛlimatu fo kan tɛ an ka lɔn kumakan minnu fɔ kɔrɔna kɔnɔ a bɔgɔden bɛ yen min b'a kɛlimatu ninnu fɔ kɔrɔ ala bolo voilà ala bɛ fɔ nabila isa ma ko kɛlimatu na alqaha ala mariam kun fayakun kɛlimatu a ka siya ok mais kɛlimatu laɲini ye kɛwale de ye hali n'ala bɛ kɛlimatu utiliser a ka ko bɛɛ la ka kumakan inama qawluna li shay'in qawluna kumakan de o tuma na ala bɛ min fɔ a b'a bɛɛ fɔ ni kumakan ye mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko Allahu Taala ka kumakan k'o tɛ kɛwale ye c'est à dire ala y'a kɛwale ya kumakan ye kɛwale ye o la k'a lasurunya kumakan min fɔra yɔrɔ in na a laɲini ye kɛwale ye kumakan min fɔra yɔrɔ in na ala bolo wa bi kɛlimati o kumakan tɛ dɔwɛrɛ dɛ kɛwale de don awa nabila Ibrahim la jarabila ni kɛwale jumɛn ye o de bɛ wele ala bolo ko kumakan a ka siya an bɛ dɔw de fɔ a la n'o tɛ a bɔgɔden ye kumakan kelen tɛ dɛ a ka siya a dɔ ye a bilala tasuma kɔnɔ a yɛrɛ ye tasuma ye namurudu k'a b'a bila kɔnɔ o m'a bɔ a jɔyɔrɔ kan ni dɔ de o y'i sigi ka tasuma minɛli bila sisan ko i bɛ min fɔra o ye ten i bɛ kan wɛrɛ fɔ mais nabila Ibrahim a sɔnna n'a bɛ sa a ka sa mais ale jɔyɔrɔ a t'a bila na mɔgɔ karaba dɛ mais ale de k'a ta dabila ko parce que tasuma bɛna ale jɛni ale pɛrɛla tasuma k'ale jɛni o kɛra ka limaniya jɔn bɛɛ sɔn hakili la ko i kana i ta saya fɛ ka ala to yen oui Imam Hussein y'o warada d'a ma ala nabila Ibrahim alayhi salam ka duwawu kan dɔ le Imam Hussein a ko la ara al mauta illa sa'ada la ara al mauta illa sa'ada olu ala mɔgɔ ninnu tɛ saya yela e bɛ min yela n'i bɛ siran ɲɛ saya o t'olu min bɛ saya kɔfɛ kunadiya min bɛ saya kɔfɛ olu ɲɛ bɛ o de la o tuma nabila Ibrahim tasuma ma bɔ a ja kan ko ala mɔgɔ diɲɛ taana ni lajarabi mais kana to lajarabi gɛrɛ ninnu k'i ka jɔyɔrɔ tila i la mɔgɔ lajarabilaw ka di ala ye ka tɛmɛ e kan nabila Ibrahim filɛ kuma la suɲɛ bolo o y'a don kɛlimatu dɔ de ye tasuma ye tasuma bila ka nabila Ibrahim bila tasuma kɔnɔ teriya bonda la nabila Ibrahim lajarabi gbɛrɛ na tuguni yan b'a kumabaw de tɛmɛna
mɔgɔ min dɛsɛra ka den sɔrɔ fa yɛrɛ ko an ni masani kibro ko fa bima tubashiru ko ale kɔrɔbayalen kɔfɛ mɛrɛkaw nana ko nubashiru ka bi gola min ko mais ne bɛ den sɔrɔ cogo di sanyi 100 si taara i bɛ den sɔrɔ a bɛ ɲini ka kɛ jigitigɛ ye o kɛra o ninnu jigi tɛ tigɛ ala la mais vraiment seli kɛra yɔrɔ min na wazurzilu de kuma la surunya la nebra Ibrahim kɛlen kɔfɛ damakasiba ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a nana den sɔrɔ o den yɛrɛ fana sɔrɔlen o ɲɛna tigɛlen ko k'o kantigɛ o ye lajarabi gbɛlɛ ye o ye bi kɛlɛma ti dugu ye i yɛrɛ woroden i yɛrɛ dɛsɛlen bɛ k'a sɔrɔ kabi waati jan o sɔrɔlen kɔ ko k'o fana kantigɛ ala ye tugun mais ala mɔgɔw tɛ fila minɛ ala ma mala sunya bolo ma n'a kɔni bɔra ala fɛ ka ban banna de n'ala de ka yamaruya di ko k'a kɛ banna de n'o tɛ maa fa ye haramu ye o y'a ye n'ala de min bila la ala ka faamuya ko ɲuman d'a ma o la nabila Ibrahim y'a yɛrɛ da ala ma ala y'o lajarabi wuli ka bɔ a kan ma se den ka kantigɛ ma o fana kɛra bondadi wɛrɛ da yɛrɛ ni anw ye ko ni ko gɛrɛlen ma ni bɔda t'i bolo a sɔsɔɲɛ yɛrɛ t'i fɛ saraka bɔ ala ye bɔda wɛrɛ d'i ma voilà o y'o bondadi wɛrɛ da yɛrɛlen ye k'a lasurunya o tuma na nabila Ibrahim ka lajarabi dɔ wɛrɛ filɛ nin ye ten kɛlimatu dɔ wɛrɛ filɛ nin ye tuguni a lajarabi dɔ wɛrɛ ka bon a nana ka na a n'a denbaya bɛɛ sigi yɔrɔ la ala le ko a ma ko ka taa sigi ko ka taa ni a muso n'a den ka taa o bila yɔrɔ la maa tɛ yɔrɔ min na wula kɔnɔna adamaden den kelen tɛ yen ji yɛrɛ tɛ yen hali sanji tɛ n'a ye ko ka taa o bila yen anw yɛrɛ ta ko ka taa o bila yɔrɔ yɛrɛ la karamɔgɔkɛ yɛrɛ fɛn bɛɛ ka sɔrɔ yen i bɛ to k'i ɲɛ yɛlɛma n'i bɛ kɔfilɛ o surtout yɔrɔ min foyi i den ka di ye muso ka di ye ko ka taa bila yen o fana ye lajarabi dɔ wɛrɛ ye i dun se ka sɔsɔ yɛrɛjiw don k'a lasurunya teliya bonda la o bɛɛ kɔfɛ a nana ko ka alikaba jɔ la o ye ala ka bon dɔ de ye mɔgɔ b'a ye komi lajarabi fitinin don Alahu akubar mɔgɔ caman de bɛ kalen ko n'ale ka hɛrɛ sɔrɔ k'ale bɛ misiri dɔn mais misiri dɔn wari 3 bɛ d'a ma a tɛna kelen yɛrɛ dɔn kuma la sunya bolo ma ala ka so jɔlen a ma nɔgɔ bɛɛ ma nabila Ibrahim y'a jɔ a lajarabi la ni so in ka jɔlen a tun y'a jɔ ayiwa lajarabiw bɔgɔdenw bɛ yen a kasiya an bɛna surunya waati ka kurun kosɔn peut-être lu bɛna don na an bɛ se ka an da don parce que dɔnnikɛlaw b'a fɔ ko kiraw bɛɛ lajarabi la dɛ mais minnu ka lajarabi yɛrɛ laŋɛnɛmayala kojugu bonya bonda la o kɛra nabila Ibrahim ta ye n'i y'a ta kiraw tɔw bɛɛ a bɛɛ lajarabi la mais nabila Ibrahim ta bolo faɲɛ kelen b'a kan tɔw bɛɛ sanfɛ lajarabi bonda la o tuma an bɛna surunya ten o tuma kɛlimatu a kasiya a bɛɛ ye lajarabi gbɛrɛw nabila Ibrahim lajarabi la minnu ye baaraw ko don n'o min b'a fasare k'u ka gamakɔrɔsi bɔn o kan kɛ de ko misɛnmisɛn dɔw fɔ ko ye gawo tɛ an b'a fɔ ko tiɲɛ t'a ko la o mais lajarabi bereberew ko don hali kana di den yɛrɛ sɔrɔbaliya i n'i ka mɔgɔ ɲumanya k'i da komo ala ye ka kuma ma sɔrɔ ni karamɔgɔ dolo dɔrɔn a bɛ laban ka taa kɛ jusɔn ye ko parce que n'ale m'a sɔrɔ dɔrɔn mɔgɔ tɛna dɔn ko ale ye karamɔgɔ ye karamɔgɔkɛ i ka karamɔgɔya t'a to i ka dugawu ka jaabi tuma bɛɛ dɛ voilà i bɛ kɛ karamɔgɔ ye i bɛ dɔ kalan fo k'a kalan mais o bɛ wuli ka diɲɛ mara k'i to yen lajarabi de ta n'o tɛ i ka kodiyɛn tɛ ala fɛ dɛ lajarabi don a to a ka kun i la mɔgɔ lajarabi la n'a ye min ka fisa n'i ye n'o tɛ mɔgɔ ka dugawu jaabi n tɛ ka kiraw bɔ bɛɛ y'ala wele a guwanna de dɛ ala sɔrɔ ka den d'o ma o tuma ma kɛ ko mun komanda ala ye o tuma lajarabi don o tuma kuma la sunya bolo ma nabila Ibrahim ye o lajarabi kan ninnu bila sen kan a y'a baaraw bɛɛ k'a kɛcogo la a ma talon a si da fɛ fa atammahunna nabila Ibrahim ye o lajarabiw dafa walama n ko fa atammahunna n'i y'a tamma nin ka fayidu di ala ma
ala ye nabila ibrahim beni sababa o bara nu kella o tawfiki tamay nabila ibrahim aya dafa aye ay kunya nu dafa nabila ibrahim ya dafa ka ni dajarabi dafa nabila ibrahim yo ke churi sadika ni sababa be nabila ibrahim ni sababa be kelula mana mina nabila ibrahim ni sababa be na bara nu kella do qala ala ta'ala ikanto sisa kayira ka foko ko mana ke ni misika tuwa ni misika bla awnye parce que fion fere kanga adaba do soro kanya ma yakono abe don temana nabila ibrahim ka aberebere wuyere otmana akakan yama ya sisa ete bo classe kono don sur place qui ke ministre eti ou bien qui bo classe kono don sur place qui ke président ou bien qui ita qui ke directeur yoron de la ti non ibe teme stable de là-bas ka barado keke abiteni voyez pratiquement kira obcd doctorat bu fona ka kira ido kira obc mais ala ba burite ne ko mo ya ta chugo de nie kala jarabi buri bela jelen ka kene kan koye kwa be sa korode ko so ni kira obe fe ko kan no na bla tuma otuma obe la jarabi ko do buri o ka mo to nyana no desera ka ke tuma na to ba lo ko ja anga kanga tu ka mi ko parce que la jarabi bena kira nunka no tum bena ko ka tunte abena ni ka desera ka jo otuma aitwa ni kira fana bena taw bena mo mlo no na fana la jarabi do be buri fana ka mo yere nyana yi no de ni mo to desela a ko to la batola ni kira ka no na blala ya bara sisa otuma bi fo ay ko akaka ga to mo ko nati talo la jarabi buru ale de flem mala fini otmana o da jarabi ka on da falen ko fe nabra ibrahim buru kala nabra allah taala ka to nabra ibrahim ko inni ko sisa lesa jahiluka gayna examen la ka ba inni jahiluka qala la alay kaliba ila nabra ibrahim na dinnas adabadu imam na wata bunala ja'ilu ismu fa'ilu ja'ilu inni yauni ismu innai utmara ja'ilu khabaru ala kwa nabira ibrahim ke bagai dindas imam ja'ilu amu ismu fa'ilu do ale tu khabaru utmara kafu ja'ilu ka waya aka mafuru awwali imaman waya aka mafuru sa ja'ala mafuru fulale so naka ismu failu abe baraka ko mo filu baraka tuna aka mafuru premier soro aka mafuru flana so odun don kala o ka ben kam be minka na o tabunala ni ismu failu na kon bena mafuru soro forcé de akoro teke maji yetuni abe ke musabbalu ismu failu parce que ismu failu abe kuma madi ka kuma hadiru ka kuma mustaqbal ka ale kelebe passé présent futur ismu fa'ilu be wati saban beta voilà otman nga ni ismu fa'ilu ka mafuru soro kuma kono dron madi bebe akoro madi bebe ka wala to be dasa hadiru mustaqbal ma otman ja'ilu dun ale ka mafuru soro ja'ilu ka kafu mafuru ni ezen imam fa mafuru utma kuma ya so utma kuma koro ka fo ko kamuna sisale maka koro itunte imamuye ka koro itunte imamuye sisalo ekra imamuye ça veut dire que imamuya inana ni be ko fe kira ya ko fe nabi ma ya ko fe akelen ko fe kal ka ba lo ka deun soro ka kete be ko fe imamuya dira jailu kalinasi mala sunna ok kwale ala ele nabila ibrahim ke boy mo beye be bi ni rosore de tala linasi de bi kafiri ni abe fe ka ka de ya damuta na nabila ibrahim fla bi na fasura na tura na linasi bele kodo foni mo be fe ka ba mo ya yere de masa kala nabila ibrahim yi kanto wa min zuriyati kwale bani ala fa ka boale ka zuriya wala okay nimba yira kuma anya kuma yira ya yira ka ba ni aya yere kelimatu gbeman ba yira ka foko ni jailu kalinasi imaman fola ala bolo nabila ibrahim ye wati no ya so nabila ibrahim ye dewu soro ka ba parce que na tuma dewu soro ka ba ni tun fola ka ko aka den soro ya ba do fana fe ko yiri andi ka foko we
ko ala ye nabila Ibrahim kɛ imamu ye ka bi denw ma sɔrɔ ba an ko c'est pas vrai ça passe pas mun ko sɔrɔ parce que nabila Ibrahim do sura shama kono suratul hijr kono suratul shama kono nabila Ibrahim ba anyina ala fɛ ko den nabila Ismail ma di nabila Isaka ma jama ba ko den na ya sɔrɔ aka imamu ya kɔna o ɲɛ ka sɔrɔ imamu ya dira ma yɔrɔ la ko ala ko a don man ka zuriyaw la zuriya ti fɛ be zuriya e b'a ɲini ko ka kɛ mun zuriya la c'est que ni imama be fɔra nabila Ibrahim ye yɔrɔ min na o y'a sɔrɔ denw dira ma ka ban c'est à dire ni kuma kɔrɔ ye ko a ka ɲɛnamaya laban waati ni nin ja'ilu ka nin nasa dira ma waati imamu ya dira ma waati k'a lasɔrɔ peut-être il y a une occasion sur le don de là comment les campasales comment là où aller non nabila Ibrahim nabila Ismaïl ali nabila Isaac alayhi salam olu mɔgɔ fila nabila Isaac nabila Ismaïl ka kɔrɔ ni nabila Isaac bon mangashan ba ka har korona koro yɛrɛ ta na cogo la mais ni donna alu be to ka dɔɔni kɔnɔ a bɛ nɔgɔya ma facilement comme ça nabila Ismaïl ali ka kɔrɔ ni nabila Isaac hani dɔw bɛ na n'a contraire ɲɛ wɛrɛma voilà tuguni ka yira o fila bɛɛ dira waati kelen kɔnɔ na bɛɛ dira ni ko waati kelen kɔnɔ dɔ in dira dɔɔni o waati fana kɔnɔ a ma mɛn nabila Isaac fana dira parce que a bɛ na Bashiru ka bi gulami voilà tabshiru kɛra n'o fila bɛɛ de dɔw b'a bɛrɛ bɛn na dɔrɔn nabila Isaac kelen ma la a bɛ a fila bɛɛ de ta la a b'a fila bɛɛ de ta hali n'a y'a sɔrɔ aya dɔ wɛrɛ bɛna na ko wa basharna ka bi Ishaq ouais ko ka aye annusone Isaac ka tɔgɔ wele la o yɔrɔ tɔgɔ la oui o aya ye précision ni Isaac ka ta la mais basharna dɔ wɛrɛ bɛ yɔrɔ wɛrɛ la basharna bi gulamin alim hali tɔgɔ ma wele o ye nabila Ismaïl ale o tuma bashara ni dɔ bɛ Ismaïla ta dɔ bɛ Isaka ta mais a bɛɛ kɔni kɛra waati kelen kɔnɔ nabila Ismaïla kɔni ka kɔrɔ ni nabila Isaka ye bon o précision bɛ yen kɔrɔna kɔrɔ du wɛrɛw la ala ka sababu kɛ an bɛ se ka s'a ma waati min na k'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye bien nin kɔni an bɛ min ɲini yɔrɔ in na o de ye k'a yira k'a fɔ ko nabila Ibrahim alayhi salam ka imamuya a dila ma ka ɲɛnamaya laban na ka taa sɔrɔ denw sɔrɔlen kɔfɛ ka ban o tuma a y'a ɲini ala fɛ ko ala k'a kɛ ale ka bɔnsɔnw cɛ la awa ala ko a bɛ di fewu nka mɔgɔ o mɔgɔ kɛra tɔɲɔnikɛla ye ka bɔ i ka bɔnsɔnw cɛ la olu kɔni layuka in tɛ se olu ma o tuma zɔlimina fana komi an delila ka kuma ismu fa'ilu kan ja'ilu ka côté la zɔlimi fana ismu fa'ilu de a b'o ɲɛ kelen ma mɔgɔ o mɔgɔ de kɛra tɔɲɔnikɛla ye kunun zɔlimi ni yɔrɔ na zɔlimi ismu fa'il tɛ mais a ma mafulu sɔrɔ o tuma n'a ma mafulu sɔrɔ an bɛ mun de di a kɔrɔ bɛ maadi ni hadi ni musakbaru ta ni ismu fa'ilu ma mafulu sɔrɔ dɔrɔn a kɔrɔ bɛ lawa a bɛ kunu ni bi ni sini ta mais ni ismu fa'ilu ka mafulu sɔrɔ dɔrɔn kunu bɛ bɔ a la a bɛ da bi ni sini ma voilà k'a lasurunya zɔlimi ala ko tɔɲɔnikɛla jumɛn min bɛna tɔɲɔni kɛ wa oui min yɛrɛ bɛ tɔɲɔni kɛ la oui min yɛrɛ delila ka tɔɲɔni kɛ oui a si tɛ kɛ ala ka imani mɔgɔ o mɔgɔ sɔrɔla zɔlimi cɛla k'u ye tɔɲɔni kɛ k'u y'a dabila ala kɔni bɛ tubi minɛ i ma i bɛ don alijinɛ yɛrɛ kɔnɔ i bɛ ɲɛ fana i bɛ se ka kɛ waliyu yɛrɛ mais a bada de tɛ kɛ imamu ye kira kɔfɛ kiraw ka imamuya a tɛ di ma fiyewu ala bɛ imama min fɔla ni kiraw nabila Ibrahim y'o duwawu ɲini ala fɛ ko k'a da ale ka bɔnsɔn ma n'i kɔni delila ka ala sɔsɔ tile kelen i sen bɔra a la voilà i m'a sɔsɔ ba mais i b'a sɔsɔ la sisan i sen bɔra a la fana i m'a sɔsɔ i yɛrɛ t'a sɔsɔ la mais i bɛna sɔsɔ ala ka dɔɔni kɔnɔna k'a fɔ ko i tɛ safe fo i ka dɔ kɛ ala sɔsɔ la ka sɔrɔ i sen ma don ala ba ye ala ko a tɛ di o tuma na tɔɲɔnikɛla naabolo saba in bɛɛ min y'a kɛ min b'a kɛra min bɛna kɛ point ala kana kɛ tɔɲɔni ala k'an kɛ ala ka mɔgɔ ɲumanw don